روز بخیر بیننده‌های عزیز آزادی، سروینوزی روح‌الله هستم و چون همیشه در این وقت و ساعت برنامه نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنم. امروز جمعه 7 می است و ساعت در دوشنبه 11. نخست سرخط خبرهای روز. توجیکستان برای بازبینی نرخ نیروی برق یک گروه کاری تأسیس داد. نارازیگی شرکتدارانی نمایشگاه محصولات وطنی در دوشنبه. شکستی سومون محمدبکov از پسرامکش در مصابقه در خزان. در توجیکستان برای بازبینی نرخ استفاده نیروی برق با دستور نخست وزیر قاهی رسولزاده یک گروه کاری تأسیس یافته است. خدمات ضد انحصاری توجیکستان میگوید به هیئت این گروه نمایندگان وزارت‌ها و نهادهای ضد دخل شامل شدند. طول سالهای 2010-2019 نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای ساکنان از 9 دیرم تا 22 دیرم گران کرده شد. به حساب شرکت برق توجیک نرخ هر 1 کیلووات ساعت برق تولید شده 28 دیرم ارزش دارد، ولی با نرخ از این ارزانتر به ساکنان برق فروخته می شود و از این رو به جای فایده ضرر می بیند. توجیکستان با مشورت و توصیه های سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی در برابر بالا بردن نرخ نیروی برق برای خانواده هایی که رسما نادار اعتراف شدند باید ماه پولی با 250 کیلووات ساعت نیروی برق را جبران کند. اما این طرح تا کنون نه در همه منطقه‌های کشور اجرا شده است. گذشته از این سال‌هاست ساکنان تاجیکستان در فصل سرما از کمبود نیروی برق اذیت می‌کشند. نمایشگاه فروش محصولات وطنی را که روز 6 می در دوشنبه آغاز شد، بعضی ساکنان آن را با نارازیگی از نرخ‌های گران ترک کردند. مسئولان این نمایشگاه گفتند در عرفه ماه رمضان با هدف دسترسی به محصولات ارزان چنین چاره‌بینی را تأسیس دادند. همکاران ما علیشیر ظریفی و شهلا عبدالله در این نمایشگاه حضور داشتند و حالا گزارش را همراه می‌بینیم. این تجمع ساکنان به خاطر دریافت محصولات نسبتاً ارزان است. نمایشگاه فروش محصولات وطنی را که با هدف پیشنهاد نرخ‌های دسترس آغاز گردید، بعضی ساکنان با نشان نارازیگی ترک نمودند. روغن می‌خریم ارزان گفته خودی ارزان اومده ماکان ساعتی نیم هفت ما میگه اومده ماک نه پولی کار اومده من گوش نیست من روغن قیمت کم کردم قیمت مغازینا خود منام کار شکر نمی‌کنم. این چیزایی که هست ما در قناعت بخش نیست، برای که اینا در مغازین هم هست. این چیزا نرخ و نما موافق هم بازار و مغازین مغازه ها ما میخواستیم که نسبت به مغازین ها خیلی ارزان باشه. در این نمایشگاه 30 شرکت وطنی مال و محصولات خود را پیشکش ساکنان نمودند. روغن، محصولات گوناگون گوشتی، مکرون، شربت میوه، محصولات شیری و موادهای کیمیاوی شستشویی از زمره محصولاتی بودند که پیشنهاد گردیده است. هرچند برخی خریداران از گرانی نرخ نگرانی کردند، تاجران به ارزانی ارزش محصولاتشان تاکید میکنند. 18% ارزان‌تر نسبت به مغازین‌ها، نسبت به چیزها 18-19% ارزان. 10%-20% ارزان‌تر نسبت مغازین‌ها. چندی از همصحبتان دیگری ما گفتند در نمایشگاه بعضی محصولات را با نرخ نسبتاً ارزان دریافت کردند. گرفتیم اینا مکرون گرفتیم 6 تومانی، خلب گرفتیم، بلوچکا گرفتیم، روغن گرفتیم 100 تومانی ارزان. نمایشگاه فروش محصولات وطنی از سوی اگنتی رکلاموی تهران تشکیل شده است. مسئولان نمایشگاه گفتند از قبل با صاحبکاران مسئله کاهش محصولاتشان را در این چاره‌بینی به میان گذاشته بودند. گفتگوها بودند و طبق وعده صاحبکاران نرخ تقریبا تا 15%، یعنی وعده شده بود که با نرخ یک لختی که محصولات می‌فروشند پیشنهاد می‌شود. تشکیل یارمارک‌ها و نمایشگاه‌های فروش محصولات را در گذشته بعضی اقتصاددان‌ها یک چاره موقتی ارزیابی نموده به قبل آنها برای دراز مدت نمی‌تواند به وضع نرخ و نوا تاثیر گذارد. بر اثر ریزش سنگپاره در دهه خیزان جماعتی موقعیان پنجکن 29 خانواده به جای امن کوچانیده شدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر داد که حادثه پس از ظهر روز 5 می رخ داده. حالا برای برطرف کردن این آفت طبیعی در جای حادثه یک کمیسیه ویژه فعالیت دارد. در همین حال کمیته حالت‌های فوق‌العاده از هوای نامساعد و باران‌های پرشدت تا روز 7 می خبر داده گفته است خطر ریزش سنگ، لغزش ترمه، آمدن سیل و بالاروی سطح آبی دریاها برطرف نشده است و از این خاطر از ساکنان دعوت کرده است که در این روزها احتیاطکار باشند.
мансабдорони афғонистон гуфтанд ки ҷангҷӯёни толибон баъд аз задухурди чандсоата бо нерӯҳои давлатӣ ноҳияи барака воқеъ дар шимоли ин кишварро ишғол намуданд. охири ҳафтаи гузашта нерӯҳои амрико хуруҷ аз афғонистонро оғоз карданд. муҳаммад шерзод, раиси ноҳияи баракаи вилояти бағлон рӯзи 5 май ба радиои озодӣ гуфт, сабаби ақибнишинии нерӯҳои давлатӣ камбуди силоҳу муҳимот будааст. мақомдорони амниятӣ мегӯянд, толибон бо талафоти бузург рӯбарӯ шуданд. дар айни замон 10 сарбози афғонистонӣ кушта ва 16 каси дигар ба асорати толибон афтиданд. бар илова дар як ҳамла ба постгоҳи нерӯҳои артиши афғонистон дар вилояти бағлон 9 сарбоз ба қатл расид. бо дастури раиси ҷумҳурии амрико ҷо байден, нерӯҳои иёлоти муттаҳида то 11 сентябр аз афғонистон берун мешаванд. баъзе аз коршиносон ин тасмими амрикоро танқид карда, аз он нигаронанд, ки толибон бори дигар қудратро ба даст мегиранд. дар туркманистон барои маъракаи ёдбуди падари президент қурбонгулӣ бердимуҳаммедов аз сокинон иҷборан маблағ ҷамъ меоранд. баъди маъракаи маликқулӣ бердимуҳаммедов падари президент, ки рӯзи 18 апрел дар синни 89-солагӣ фавтид, аз сокинон барои маъракаи ёдбуди вай маблағ ҷамъ оварда буданд. ҳамакнун барои маъракаи ёдбуд ё чиҳили бердимуҳаммедови калонӣ дар масҷидҳо маблағ ҷамъ мекунанд. мақомоти маҳаллии туркманистон барои ин маърака аз омӯзгорону донишҷӯён 50 манатӣ талаб доранд. ҳоло ҷамъоварии маблағ асосан аз донишгоҳҳои шаҳри ишқобод шурӯъ шудааст. дар саҳни коллеҷи ҷумҳуриявии санъати шаҳри кӯлоб нимпайкараи кароматулло қурбонов овозхони шинохтаи тоҷик гузошта шуд. маросими пардабардорӣ аз нимпайкараи кароматулло қурбонов бо иштироки қурбон ҳакимзода, раиси вилояти хатлон ва фарзандони овозхон муҳаммадрофе ва нозияи кароматулло баргузор гардид. дар ин бора фарзандони ин овозхон дар саҳифаи худ дар фейсбук хабар доданд. эмомалӣ раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2018 бо имзои як қарор ба коллеҷи санъати шаҳри кӯлоб ба номи кароматулло қурбонов мақоми ҷумҳуриявӣ дода буд. кароматулло қурбонов соли 1961 ба дунё омада, октябри 1992 ҳангоми бозгашт аз як тӯй дар ноҳияи Ёвон кушта шуд. кароматулло қурбонов тавонист тӯли умри кӯтоҳаш беш аз 7 албоми сурудҳои худро сабт намояд, ки 76 таронаро гирд овардааст. дар ду рӯзи мусобиқаи байналмилалии ҷудо Kazan Grand Slam 2021, ки дар пойтахти Татористони шаҳри Қазон ҷараён дорад, 6 варзишгари тоҷик дар даври муқаддимотӣ шикаст хӯрда, аз ҳаққи идомаи рақобатҳо маҳрум шуданд. дар рӯзи дуюми мусобиқа 6 май Сомон Маҳмадбеков, ки дар вазни то 73 кило аз даври дуюм ба рақобат пардохт, Ҷамолиддин Бойназаровро аз Ӯзбекистон шикаст дод. дар голденскор паҳлавони ӯзбек бо гирифтани сеюмин танбеҳ аз ҷониби довари майдон мағлуб дониста шуд. Сомон дар даври сеюм бо писарамакаш Маҳмадбек Маҳмадбеков, ки Русияро намояндагӣ кард, вориди рақобат шуд. қувваозмоӣ дар муддати 1 дақиқаю 34 сония бо пирӯзӣ Маҳмадбек ба анҷом расид. бахши як рӯзи таърихро ҳамкори мо Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад, ки аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ дар рӯзи 7 майро бозгӯ мекунад. ҳафтуми май дар Тоҷикистон ва ҳам бисёр ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ рӯзи радио таҷлил мешавад. дар Тоҷикистон ҳам шабакаҳои зиёди радиоҳои давлативу мустақил амал мекунанд, вале аксари радиоҳои мустақил хусусияти тафреҳӣ доранд. дар Тоҷикистон гирифтани иҷозатномаи шурӯи кори як шабакаи радио ҳамоно мушкил боқӣ мемонад. ҳафтуми май зодрӯзи операсарои маъруфи тоҷик Адҳам Холиқов аст. Холиқов соли 1948 таваллуд шуда, баъди собиқаи тӯлонии кор дар Большой театри Москва ва театри операву балети ба номи Садриддин айни Душанбе ба шаҳри Милани Итолиё кӯчид. муассиси академияи хусусии опера бо исми Белканто Интернешнал мебошад. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 7 май чунин таъин кардааст. шумо барномаи навиди бомдодиро бо охирин хабару гузоришҳои Тоҷикистону
ҷаҳон тамошо кардед. бо мо буданро фаромӯш накунед. То барномаи дигар, худо нигаҳдори ҳар яки шумо.